Hello friends, in this video we will discuss about the clock synchronization. So what is clock synchronization? A clock synchronization is a mechanism to synchronize the time of all computers in distributed systems or in distributed environment. Clock synchronization is the process of setting all the operating systems of distributed network to the same logical clock or physical clock. There are two types of clock. One is logical clock and one is physical clock. All the process should be either in logical clock or in physical clock. It is the crucial for various distributed application and the system to function correctly and efficiently. Synchronization algorithm. Clocks are of two types: physical clock and logical clock. In this video, we will discuss about the physical clock and its algorithm. In physical clock, there are three types of algorithms: Cristian's algorithms, Berkeley's algorithms, network time protocol, (NTP). Physical clock uses the timestamps for synchronizing the clock, whereas logical clock uses the ordering of event. Now, what is physical clock? Simply, clock is an electronic device that counts oscillations in the crystals at a particular frequency, which is stored in the counter register. Physical clock can be used to timestamp an event on that particular system or computer. Each system or computer is having their own physical clock. All computers are generally synchronized to a standard time called Universal Time Coordinate (UTC), which is available through the radio signals and satellites. Cristian's algorithm. Cristian's algorithms is a type of physical clock which is used to synchronize the distributed systems. It is the simplest algorithm for setting the time. It is based on client-server concept, which makes use of remote procedure clock. If client wants to correct its time as per server time, then it will make the request to the time server and correct accordingly. Here is the example of client server time setting. It makes use of UTC. Your client from T0 will request to the server to correct the time, and the server responds at T1 to the client, which gives the current UTC of time server. The waiting time is called round trip time, or this is denoted by D. The process on the client issues RPC to the time server at time T0 to obtain the time. Client make a request T0 in D by 2 seconds. Clients make the request at T0 in D by 2 seconds, where D is the maximum difference between the clock and the UTC, Universal Time Coordinate. The client process get the response from the clock server at T1 and calculates the new synchronized clock time by T client is equal to T server plus T1 minus T0 by 2. यो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि T1 देखि T0 सम्मको डिफरेन्स भनेको के हो? राउन्ड ट्रिप हो। राउन्ड ट्रिप हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ 2 by D by 2 सेकेन्ड युज गर्छौं हैन। सो T1 minus T0 by 2 चाहिँ के भयो? वेटिङ टाइम और राउन्ड ट्रिप टाइम भयो। सो this time plus this time is the current time of client. यहाँ त्यही दिएको छ। Timestamp of client is equal to time of server plus T1 minus T0 by 2. यो टाइम र यो T1 minus T0 by 2 टाइम नै के हो त? क्लाइन्ट को नयाँ टाइम हो। This is the notations of the Cristian's algorithms. One question is asked in the exams. A node transmits a packet at 5 hours 3 minutes 13 seconds and 100 milliseconds, and at 5 hours 3 minutes 13
second and 600 milliseconds, it receives a message stating that the time is 5 hours 3 minutes 8 seconds and 200 milliseconds. What will be the Christian's algorithms calculate the true current time to be भन्ने छ हैन. This will be the T0 and this is the T1. Message setting that the time is यति छ. सर्भरमा टाइम चाहिँ कति छ यो भनेको के भयो टी सर्भर भयो. So from this and this we can calculate round trip time. First of all we have to calculate the round trip time and then we will calculate the current time server. Here is the solution. Send request at T0 is this much and T1 is this much. So we can calculate the round trip time T1 minus T0 by 2 and we get 250 milliseconds. And now we can calculate the time of client. Time of server is this much and the round trip time is 250 milliseconds. So by adding we get the true client time is 5 hours 3 minutes 8 seconds and 450 milliseconds. This is the correct time of the client. Now Berkeley's algorithm. First of all we will look at the algorithms and we will discuss in the example. Berkeley's algorithm says one node is chosen as a master node from the pool of node in the networks. नेटवर्कमा भएको जति पनि नोड छ त्यो नोडबाट चाहिँ एउटा मास्टर नोड चुज गरिन्छ हैन. This node is the main node in the network which acts as a master and rest of the node acts as a slaves. त्यो नोडबाट एउटा नोड निकालिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ एउटा मोनिटर बनाउँछ हैन. क्लासको एउटा त्यसलाई मोनिटर जस्तै मालिक बनाउँछ अनि अरु चाहिँ के गर्छ मालिकले जे भन्छ त्यही मान्छ. मास्टर नोड्स रिक्वेस्ट फर द टाइम इन द क्लक. मास्टर नोडले चाहिँ अरु स्लेव्स नोडहरुलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ फर द टाइम क्लक. When the slaves node sends their response, master node calculates the average time difference between all the clock time received and the clock time given by the master system's clock itself. Master node ले time request गरिसकेपछि के गर्छ त स्लेव्स नोडले देयर रिस्पोन्स चाहिँ मास्टर नोडलाई पठाउँछ हैन. मास्टर नोडले अनि फेरि के गर्छ मास्टर नोडले सबै एभरेज टाइमलाई क्याल्कुलेट त्यसको एभरेज टाइम डिफरेन्सलाई र अनि आफ्नो टाइम डिफरेन्सलाई एभरेज गरेर चाहिँ के गर्छ फेरि त्यसले के गर्छ दिस एभरेज टाइम डिफरेन्स इज एडेड टु द करेन्ट टाइम एट द मास्टर क्लक एन्ड द मास्टर क्लक ब्रोडकास्ट ओभर द नेटवर्क्स. त्यो एभरेज टाइम आइसकेपछि मास्टर क्लकले आफ्नो क्लकमा राख्छ अनि त्यसले फेरि अरु स्लेव्स नोडहरुलाई नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट गर्छ एन्ड देन द सिंक्रोनाइजेसन विल बी अचिभ. हियर इज द इक्जाम्पल. यहाँ मास्टर नोडमा चाहिँ 3 बजेको छ हैन. दुईटा स्लेव्स नोडहरु छ. एउटामा 3:10 भएको छ अर्कोमा 3:50 छ. सो एट फर्स्ट द मास्टर नोड will request for the time. मास्टर नोडले चाहिँ के गर्छ तेरो घडीमा कति बजेछ मेरो घडीमा 3 बजेको छ तेरो घडीमा कति बजेको छ भनेर सेन्ड गर्छ रिक्वेस्ट पठाउँछ. यसले मेरोमा 3 बजेको छ तेरोमा कति बजेको छ भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ. यता पनि मेरोमा 3 बजेको छ तेरोमा कति बजेको छ भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ. त्यसपछि के गर्छ यसले रेस्पोन्स दिन्छ मेरोमा 3:10 भएको छ तेरो भन्दा 10 अलि बढी छ भनेर पठाउँछ. यसले के गर्छ मेरोमा 2:50 भएको छ तेरोमा भन्दा 10 कम छ मेरोमा भनेर पठाउँछ. पठाइसकेपछि के गर्छ यसले एभरेज टाइम डिफरेन्स यसको टाइम डिफरेन्सलाई एभरेज गर्छ. यहाँ कतिवटा नोड छ 1 2 एन्ड दिस मास्टर नोडसँग तीनटा नोड छ हैन. सो तीनटा नोडले चाहिँ हामीले के गर्छ टाइम डिफरेन्सलाई एभरेज गर्छौं. यो 10 प्लस यो यहाँ कति छ 0 छ 0 माइनस 10 डिवाइड बाइ जतिवटा नोड छ त्यतिवटाले डिवाइड गर्ने. सो हियर इज 0 minutes. Now adjusting the time. 0 आएपछि के हुन्छ मास्टरमा जति छ टाइम त्यति नै भयो हैन. 3 मास्टरले के भन्छ अब मेरो घडीमा 3 बजेको छ तेरो घडीमा अब
त्यही अनुसारले मिला भन्छ हैन। सो यसको घडीमा पहिला कति बजेको छ 3:10 भएको थियो। अब 3:10 लाई अब के गर्यो -10 गरेपछि के भयो 3 बज्यो हैन। 3 नै भयो। यसकोमा के गर्यो 250 थियो +10 गर भने यसलाई अनि के भयो यसको 3 भयो। सबैको टाइम के बनायो एउटै बनायो प्लस माइनस गरेर हैन। सो नाउ all clock are synchronized. This is the example of Berkeley's algorithm. फर्स्टमा के गर्यो मास्टर नोडले रिक्वेस्ट पठायो मेरोमा 3 बजेको छ तेरोमा कति बजेको छ रिक्वेस्ट पठायो। अनि स्लेप्स नोडले के गर्यो मेरोमा यति बजेको छ 3:10 बजेको छ भने एउटाले के भने मेरोमा 2:50 भने 2:50 बजेको छ भने अब यसको तीनटाको डिफरेन्सलाई एभरेज गरेर हामीले के गर्छौँ टाइमलाई एडजस्ट गर्छौँ। यो 10 + 0 + -10 गरेपछि कति आउँछ 0 मिनट आयो हैन। न 0 मिनट भनेको कति भयो यहाँ कति छ 3:00 भएपछि मास्टर नोडमा कति छ 3 बजेको छ हैन। सो मास्टर नोडमा 3 बजेको छ। अब यसको मास्टर नोडले मेरो घडीमा 3 बजेको छ तेरो घडीमा नि अब 3 बजा भन्छ हैन। सो all the slaves nodes will have to adjust their clock and यसमा पहिलाको 3:10 थियो -10 गर्यो यसमा 250 थियो +10 गर्यो। So that all clock will be synchronized. Now third is network time protocol. Network time protocol algorithms is a physical clock synchronization technique used in distributed systems. Network time protocol is most commonly used internet time protocol and provide best accuracy. Computer often includes network time protocol software in operating systems. It is a protocol that helps the computer clock to synchronize in the network. Every device in the network will have their own internal clock. It enables the client across internet to be accurately synchronized to universal time coordinate despite message delay. Here, client and server communicate in series of request and response. Client sends NTP to the server time. Here is the diagram. Your client sends the NTP request for the server. From T1, client sends the request at T2 and at T3, server gives the response to T4. And the time difference between this is the transit time. This is the transit time and this is the transit time. Transit times mean the time is spent by the message in the network. यो मेसेज पास गर्दाखेरि स्पेन्ड गरेको टाइमलाई के भनिन्छ ट्रान्जिट टाइम और राउन्ड ट्रिप टाइम भन्छ हैन। ए रिक्वेस्ट टाइम अफ बी एट क्लाइन्ट रिक्वेस्ट टाइम अफ सर्भर एट T1 मा रिक्वेस्ट गर्यो। बी रिसिभ्स द रिक्वेस्ट एन्ड इट्स T2 at T2 and records. B responds at T3 and A receives at T4. This is the description of the diagram. So that the transit time भनेको यो टाइम यो र यो टाइम के भयो ट्रान्जिट टाइम भयो। मेसेज डिले भयो हैन। इस मेसेजले नेटवर्कमा स्पेन्ड गरेको टाइमलाई के भन्छ ट्रान्जिट टाइम भने। त ट्रान्जिट टाइमलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छ यो -T4 - T1 T4 - T1 and T3 - T1 गऱ्यो भने ट्रान्जिट टाइम आउँछ। और दिस इज अल्सो कल्ड राउन्ड ट्रिप टाइम। One way transit time is approximately 1/2 total. यसको 1/2 गऱ्यो भने चाहिँ 1 way transit time आउँछ हैन। So that we have written this T4 - T1 minus T3 - T2 by 2. B clock at T4 read approximately T3 plus and the transit time. This time T3 time and the transit time at T4. By doing the simplification, we get T4 - T1 plus T3 plus T2 by 2. You are just doing the simplification. Minus T3 and plus 2 T3 is T3 and minus plus. So we have written T4 - T1 plus T3 plus T2 by 2. This is the B clock at T4. And the difference between B and A clock at T4 is T4 मा हुँदाखेरि चाहिँ B
एन्ड ए क्लकको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ कति हुन्छ, बी भनेको कति छ, बी भनेको हाम्रो यति छ होइन T4 मा, एन्ड ए क्लकको T4 भनेको T4 भयो। सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ, T2 minus T1 plus T3 minus T4 by 2. This is the time offset, which is the numerical notations of network time protocol. Your T4 minus T1 plus T3 plus T2 minus T4 गर्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि कति आउँछ, T2 माइनस एकतिर राखेको होइन, सबै ब्र्याकेट खोलेर फेरि रिअरेन्ज गरेको मात्रै, अरू केही होइन। इन नेक्स्ट भिडियो we will discuss about the logical clock and its algorithms and other topics. This much in this video. Thank you.